اگر آپ پاکستان یا انڈیا میں رہتے ہیں تو آپ نے یہ جملہ بار بار سنا ہوگا، یہ بندہ پاگل ہو گیا ہے، اس کو دیوانہ پن ہے، اس پر جن آ گئے ہیں، جادو ہو گیا ہے، یہ اپنے ہی دماغ سے بات کر رہا ہے۔ لیکن کیا آپ کو پتہ ہے کہ اصل سچ کیا ہے؟ ایسے لوگوں کو ایک بیماری ہوتی ہے جسے سکیزوفرینیا کے نام سے جانا جاتا ہے۔ سکیزوفرینیا ایک ایسی بیماری ہے جو کہ مکمل انسان کے اندر دیوانگی، شک اور پاگل پن لے آتی ہے، اور یہ بیماری کسی کو بھی ہو سکتی ہے۔ یہ خاموشی سے آپ کے دماغ پہ انٹر ہوتی ہے، اور سب سے ڈینجرس بات، اس کے ارلی علامات کو نوٹس بھی نہیں کیا جاتا۔ مریض چپ ہو جاتا ہے یا اس کو بار بار غصہ آتا ہے اور وہ لوگوں سے مار پیٹ کرتا ہے، اور فیملی والے یہ سمجھتے ہیں کہ یار یہ تو بدتمیز، ضدی اور بے حد مسائل والا بندہ ہے۔ لیکن اصلی کہانی سٹارٹ ہوتی ہے اس شخص کے دماغ کے اندر جہاں پر وہ حقیقت سے بہت دوری اختیار کر لیتا ہے۔ سکیزوفرینیا کوئی سزا نہیں، کوئی بد دعا نہیں، یا یہ کوئی کریکٹر کا فلا نہیں، بلکہ یہ ایک برین ڈس آرڈر ہے، اسی طرح جیسے جسم میں انسان کو ڈائبٹیز ہو جائے یا بلڈ پریشر کی بیماری۔ اور ہمارے سوسائٹی میں میں نے یہ بھی دیکھا ہے کہ وہ لوگ 1 یا 2 مہینے دوا دیتے ہیں تو اس کے بعد کہتے ہیں کہ یہ تو ٹھیک ہو گیا، دوا بند کر دو، اور اگلی دفعہ پھر اس کو زوردار ریلیپس ہوتا ہے، اور پھر لوگ کہتے ہیں ڈاکٹر صاحب دوائی تو کام ہی نہیں کرتی۔ تو لہٰذا آج کی ویڈیو میں آپ کو بتاؤں گا جو کہ ہر دیسی انسان کو پتہ ہونا چاہیے سکیزوفرینیا بیماری کے بارے میں، اور میں بہت آسانی سے سمجھاؤں گا، اس کی علامات سمجھاؤں گا جو کہ لوگوں کو نظر آتی ہیں اور جو کہ لوگوں کو نظر نہیں آتی، اس کی مختلف اقسام کیا ہیں، اور سب سے بڑھ کے یہ کہ ایسے مریض کے دماغ میں ہو کیا رہا ہوتا ہے اور کیا اس کا مکمل علاج ہے یا نہیں۔ ہمارے ساتھ آخر تک ضرور جڑے رہیے گا، کیونکہ سکیزوفرینیا کو لے کے سارے سوالوں کے جواب آج آپ کو اس ویڈیو میں ملیں گے۔ دوستو، میرا نام پروفیسر ڈاکٹر علی مفتی ہے، میں ایک سائیکیٹرسٹ ہوں۔ سکیزوفرینیا ایک نہایت ہی سیریس سائیکیٹرک بیماری ہے۔ یاد رکھیے کہ ایسے شخص کی سوچ، اس کے نتیجے میں اس کے جذبات اور اس کا بیہیویئر بالکل ریالٹی سے دور ہو جاتا ہے۔ آپ نے فلموں میں دیکھا ہوگا کہ کسی شخص کی ملٹیپل پرسنالٹیز ہو جاتی ہیں یا اس کی پرسنالٹی سپلٹ ہو جاتی ہے، اسے سکیزوفرینیا لیبل کیا جاتا ہے فلموں میں، حالانکہ بالکل غلط ہے۔ یہ ڈسوسیٹیو بیماری ہے، یہ بالکل الگ بیماری ہے۔ اگر آپ چاہتے ہیں میں اس ڈسوسیٹیو بیماری پہ بھی ویڈیو بناؤں تو ہمیں کمنٹ میں ضرور بتانا۔ اگر سکیزوفرینیا کی علامات کو میں 2 حصوں میں ڈیوائڈ کروں تو اس میں آتی ہے پازیٹیو علامات اور نیگیٹو علامات۔ پازیٹیو علامات کی اگر ہم بات کریں تو اس کا ہرگز یہ مطلب نہیں ہے کہ یہ کوئی اچھی چیزیں ہیں، بلکہ یہ ایک ایسی علامات ہے جو کہ ایک نارمل انسان کے دماغ میں ایڈ ہو جاتی ہیں، جیسے کہ ہیلوسینیشنز۔ اس کی اگر میں ٹائپس آپ کو بتاؤں تو اس میں آتی ہیں آڈیٹری ہیلوسینیشنز، یعنی کہ کانوں میں آپ کو غیبی آوازیں آنا، آپ کو ایسی آوازیں آنا جیسے کہ آپ کو میری آواز آ رہی ہے، حالانکہ اس کے کمرے میں کوئی موجود نہیں ہوگا۔ اس میں آتی ہے آڈیٹری ہیلوسینیشنز، یعنی کہ لوگوں کو چیزیں دکھائی دینا حالانکہ کوئی بندہ اس کمرے میں موجود نہ ہو۔ اس کے علاوہ کچھ لوگوں میں تو یہ بھی دیکھا ہے کہ ان میں olfactory یعنی کہ اسمیل ہیلوسینیشنز بھی آتی ہیں، کہ کوئی چیز اس کی اسمیل ارد گرد ماحول میں موجود نہ ہو، لوگوں کو محسوس نہ ہو رہی ہو، لیکن اس کے ناک میں بار بار اس کو اس کی خوشبو یا بدبو آ رہی ہو۔ دوسرے نمبر پہ آتی ہے ڈیلوژنز۔ اس طرح ہم نے دیکھا یہ ہے کہ ان میں طرح طرح کی ڈیلوژنز ہوتی ہیں۔ اپنے وائف کو لے کے ڈیلوژن ہوتی ہے کہ وہ میرے ساتھ وفادار نہیں ہے، ڈیلوژن آف انفیڈیلٹی۔ لوگوں پہ شک کرتے ہیں کہ یہ 2 بندے جو کہ اسٹرینجرز ہوں، مارکیٹ میں میرے بارے میں بات کر رہے ہیں، میرے خلاف کوئی سازش بنا رہے ہیں۔ پرسیکیوٹری ڈیلوژنز، اور اس کے ساتھ ساتھ ان کو یہ بھی لگتا ہے کہ کسی ملک کی خفیہ ایجنسی ان کے پیچھے تعاقب کر رہی ہے، ان کے خلاف کام کر رہی ہے۔ ویسے میں نے ڈیلوژنز پہ بھی ایک خاص ویڈیو بنائی ہے، یہ اس ویڈیو کا لنک ہے، اگر آپ اس کو تفصیل سے جاننا چاہتے ہو تو ضرور دیکھنا۔ تیسرے نمبر پہ آتی ہے ڈس آرگنائز اسپیچ اور بزار بیہیویئر، یعنی کہ وہ ایک بات کرے گا تو اس کی دوسری بات اس کی پہلی بات کے ساتھ کنیکٹ نہیں کرے گی، وہ عجیب عجیب سی حرکتیں کرے گا۔ یہ بھی دیکھا گیا ہے کہ وہ اپنی صحت کا خیال نہ رکھے، اپنی ہائیجین کا خیال نہ رکھے، کمرے میں اکیلا رہے اور ایسی اوٹ پٹانگ حرکت کرے جس کا اس سے توقع نہیں کی جا سکتی۔ ان کے بزار بیہیویئر میں یہ بھی دیکھا گیا کہ ان کے اندر سیکشول ڈس انہیبیشن آتی ہے۔ اگر میں آپ کو ڈس انہیبیشن کی بات کروں تو یہ ہمارے دماغ میں ایک انہیبیٹری میکینزم ہوتا ہے، یعنی کہ آپ لیٹ سپوز اگر بازار میں یا مارکیٹ میں پھر رہے ہیں، وہاں پہ مرد و خواتین ہیں، اور آپ کو اپنے پرائیویٹ پارٹس میں ایک دم ایچنگ محسوس ہو تو آپ شاید سب کے سامنے وہ خارج تو نہیں کریں گے، لیکن
इनको वो डिस इनहिबिशन होती है, ये कहीं पे भी महफिलों में बैठ के अपनी प्राइवेट पार्ट्स को खारिज करेंगे, ऐसी हरकत करेंगे जो कि उनसे बिल्कुल एक्सपेक्ट नहीं की जाती। इसे डिस इनहिबिटरी बिहेवियर कहते हैं और ऐसे लोगों में सेक्सुअल डिस इनहिबिशन बहुत होती है। लेकिन अगर स्किज़ोफ्रेनिया की मैं बात करूं, इसकी सबसे डेंजरस चीज़ इसके पॉजिटिव सिम्टम्स नहीं, इसके नेगेटिव सिम्टम्स होते हैं। और ज़्यादातर नेगेटिव सिम्टम्स जब लोगों में शुरू में आते हैं तो फैमिली वाले दोस्त कहते हैं इस पर तो एटीट्यूड प्रॉब्लम है। इन सिम्टम्स में सबसे पहले आती है कि आपका फेस इमोशनलेस हो जाता है। अगर आपको हंसी की बात की जाए, आपको रोने की बात की जाए, तो आपके इमोशंस बिल्कुल फ्लैट होते हैं। इसे एपैथी भी कहते हैं। इनके अंदर मोटिवेशन की कमी हो जाती है। पहले ये काम करते थे, अब ये काम करने का दिल नहीं रखते, और उसके साथ साथ ये बिल्कुल तन्हाई पसंद, अकेला अपने कमरे में एक कोने में बैठे रहते हैं। इसके साथ साथ इनको अंदर से खुशी महसूस नहीं होती, जिसे एनहेडोनिया कहते हैं। और इसके साथ साथ इनकी याददाश्त भी मुतासर होती है, याददाश्त भी ख़राब हो जाती है। ये नेगेटिव सिम्टम्स जब भी स्किज़ोफ्रेनिया के शख्स में आए तो सोसाइटी उसे वियर्ड समझती है, हालांकि ये वियर्डनेस नहीं, ये एक ब्रेन डिजीज़ है। अब जरा इस बीमारी की वजूहात के बारे में जानते हैं। देखा ये गया कि वो लोग जिनके वालिदैन में या जिनके ग्रैंड पेरेंट्स में ये बीमारी होती है, तो उसमें स्किज़ोफ्रेनिया के ज़ाहिर होने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। यानी कि ये एक मौरूसी बीमारी है। ये भी देखा कि वो औरतें जिनको हमल के दौरान इन्फेक्शन होते हैं या कोई ट्रॉमा होता है, उनके बच्चों में भी स्किज़ोफ्रेनिया होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। लेकिन सबसे बढ़ के ये कुछ ऐसे नशे हैं जो कि इंसान को स्किज़ोफ्रेनिया की बीमारी में धकेल देते हैं। इसमें सबसे ज़्यादा कैनबिस, जो कि हैश, वीड और चर्स के नाम से जानी जाती है। इसके अलावा कोकेन और मेथएम्फेटामिन यानी कि आइस आती है, जो कि एक आम बंदे को भी स्किज़ोफ्रेनिया की बीमारी में धकेल सकती है। वैसे अगर आपने कैनबिस के बारे में डिटेल्ड वीडियो देखनी है तो हमारी ये वाली वीडियो मौजूद है, इसे भी ज़रूर देखना, आपको मज़ा आएगा। ये सब तो उसकी वजूहात है, लेकिन इन वजूहात की वजह से असल हंगामा इंसान के दिमाग के अंदर हो रहा होता है। जो स्किज़ोफ्रेनिया का पेशेंट होता है, अगर उसकी साइकोलॉजी में देखा जाए तो हमारे दिमाग को जो फिल्ट्रेशन मैकेनिज्म है वो अनफिल्टर्ड हो जाता है, यानी कि जो भी उसने सोचा वो फ़ौरन बाहर आ गया। इसकी मैंने पहली मिसाल ही दे दी, डिस इनहिबिटरी बिहेवियर। दूसरा ये देखा गया कि वो हकीकत से तो दूर होते हैं, लेकिन वो अपनी एक इमेजिनरी वर्ल्ड में रहते हैं, और वो इमेजिनरी वर्ल्ड एक फॉल्स दुनिया होती है। दिमाग के कुछ हिस्सों में देखा गया कि डोपामीन ओवर एक्टिव होता है, तो यानी कि आपको पॉजिटिव सिम्टम्स आते हैं जैसे हेलुसिनेशन और डिल्यूजन्स, और दिमाग के कुछ हिस्सों में डोपामीन बिल्कुल कम काम करता है, जिसकी वजह से वो नेगेटिव सिम्टम्स आते हैं, जिसके बारे में मैंने आपको पहले ही बता दिया। तो यानी कि एक बात तो हमें समझ में आ गई कि दिमाग के सिग्नलिंग का सिस्टम मुकम्मल तौर पे तबाह हो जाता है, और इसके नतीजे में आपके दिमाग का जो सामने का हिस्सा है, जिसे हम फ्रंटल लोब कहते हैं, इसकी ब्लड सप्लाई भी कम हो जाती है। इसके नतीजे में स्किज़ोफ्रेनिया की बीमारी में मज़ीद ऐसी अलामात आती हैं जैसे कि याददाश्त की कमी, वो प्लानिंग नहीं कर सकते, उनकी डिसीजन मेकिंग ख़राब हो जाती है, उनकी जजमेंट ख़राब हो जाती है, और इसके साथ वो एक टॉक्सिक साइकिल में फंस जाते हैं। अब जब दिमाग के मुख्तलिफ हिस्सों में इतना सब कुछ हो रहा होता है, तो लिहाजा स्किज़ोफ्रेनिया भी अलग अलग इक़साम में आता है, यानी कि इसकी डिफरेंट टाइप्स होती हैं। इसकी सबसे कॉमन टाइप को हम कहते हैं पैरानाइड स्किज़ोफ्रेनिया, जिसमें बंदे को सिर्फ डिल्यूजन होती है, यानी कि शक की बीमारी, वो हर बंदे पे शक करता है। दूसरे नंबर पे आती है हेबिफेनिक स्किज़ोफ्रेनिया। इसमें भी इनके जज्बात मुकम्मल फ्लैट, हर वक्त इररेलेवेंट टॉक, इनकी बात ठीक नहीं होती, एक बात दूसरी बात से अलग होती है, और ये अपनी सफाई का ख्याल नहीं रखते, अपने रिश्तों का ख्याल नहीं रखते, और एक ही जगह पे कमरे में कहीं पड़े होंगे अकेले। तीसरे नंबर की जो सबसे ख़तरनाक टाइप है उसे कैटाटोनिक स्किज़ोफ्रेनिया कहते हैं। इसमें इस पेशेंट की जो मूवमेंट्स है वो बिल्कुल स्लो हो जाती है, बिल्कुल फ्रीज हो जाता है, जो सोचने की स्पीड है वो भी बिल्कुल फ्रीज हो जाता है। तो लिहाजा इसमें आपको लगता है कि पेशेंट बिल्कुल फ्रीज हो गया है, हद तक कि अगर आप उसको एक जगह पे खड़ा रखो, एक ख़ास पोजीशन में उसके हाथ उठाओ, 2 दिन तक उसको छोड़ो तो 2 दिन तक ही उसका हाथ ऐसे खड़ा रहेगा। इस अलामत को पोस्चरिंग कहते हैं। इसके साथ साथ अभी आप समझ गए होंगे कि वो अपनी पर्सनल हाइजीन का ख्याल नहीं रखता, उसके छोटे बड़े पेशाब की कोई टाइमिंग नहीं होती, वो अपने कपड़ों में ही कर लेता है, और बाकी वो एक स्टैचू की तरह बन जाता है। याद रखिए कि स्किज़ोफ्रेनिया का इलाज जितनी जल्दी हो, रिकवरी उतनी बेहतर होगी। तो अब हमने जिक्र कर ली मुख्तलिफ अक़साम की, तो अब जानने की कोशिश करते हैं कि क्या इसका मुकम्मल इलाज मौजूद है। जवाब है जी हाँ, जितनी जल्दी इलाज हो उतनी
जल्दी इसकी रिकवरी पॉसिबल है। इसके इलाज के चंद उसूल हैं, लेकिन उस पर जाने से पहले मैं आपको बता दूं कि जैसे कि मैंने बताया है कि इसमें डोपामीन ओवर फायर करता है आपके दिमाग में, तो इसमें दी जाती है एंटी डोपामीन दवाइयाँ जो कि आपकी डोपामीन को कम करती हैं। इन्हें हम एंटीसाइकोटिक्स भी कहते हैं। इसमें आपने नाम सुना होगा ओलेंजापिन का, रिस्पेरिडोन का, कोटायापिन का, एरिप्रिप्राजोल का, सेरिनेस का। ये सारी ऐसी दवाइयाँ हैं जो कि डोपामीन को कम करती हैं। लेकिन इसके साथ साथ इन दवाइयों के चंद साइड इफ़ेक्ट्स भी होते हैं, यानी कि ये आपकी बॉडी में मूवमेंट डिसऑर्डर्स लाते हैं। तो लिहाजा इसके साथ हम लाजमन इन मूवमेंट डिसऑर्डर्स को बैलेंस करने के लिए प्रोसाइक्लिडीन देते हैं। याद रखिए, मैं बार बार कहता हूँ कि दवाई लेने का साइड इफ़ेक्ट कम है, दवाई ना लेने का साइड इफ़ेक्ट बहुत ज़्यादा। लेकिन आजकल ऐसी नई दवाइयाँ भी आ गई हैं जो कि डोपामीन पे कम और ग्लूटामेट और इसके साथ साथ सेरोटोनिन पे ज़्यादा काम करती है। इसकी वजह से जो मैंने आपको नेगेटिव सिम्टम्स बताए थे वो जल्दी बेहतर होती है। वैसे इन दवाइयों में देखा गया कि नींद भी कम होती है और मरीज़ लॉन्ग टर्म भी लेते हैं। लेकिन दोस्तों, ये बहुत ज़रूरी है कि अगर एक दफ़ा मरीज़ को स्किज़ोफ्रेनिया लेबल हो गया किसी मुस्तरद साइकियाट्रिस्ट से, तो वो इलाज उसने लंबा लेना है, क्योंकि दिमाग में चेंजेस भी क्रॉनिक होती हैं। तो इलाज कम से कम इन्होंने 9 महीने से लेकर 12 महीने तक, यानी कि 1 साल लेना है। और जब ये दवाइयाँ छोड़नी होती हैं तो ये आराम से छोड़नी होती हैं, ये नहीं कि बस दवाई कल से एकदम छोड़ दी। मैंने ये भी देखा है कि फैमिली वाले जिनके प्यारे स्किज़ोफ्रेनिया का शिकार होते हैं, वो जब दवाई लेते हैं और उनको लगता है कि उनका मरीज़ 2-3 महीने में ठीक हो गया, तो फ़ौरन दवाई बंद करते हैं। इसके नतीजे में बीमारी वापस दोबारा ज़ोर तरीके से उसका रिलैप्स होता है। हालांकि ये बिल्कुल गलत है। तो लिहाजा याद रखिए कि डॉक्टर की हिदायत के मुताबिक बिल्कुल भी दवाई ख़त्म नहीं करनी। याद रखिए कि लोगों को बहुत शिकायत होती है स्किज़ोफ्रेनिया की दवाइयों से, लेकिन याद रखिए यहाँ पे हम रिश्ते बचा रहे हैं, यहाँ पे हम इंसान बचा रहे हैं और हम चाहते हैं कि वो मुआशरे में अच्छा प्रोडक्टिव रहे और कंट्रीब्यूट करे। दोस्तों, कैसे लगी आपको आज की वीडियो? अगर आपको ये वाली वीडियो अच्छी लगी तो हमारी ये एंटी डोपामीन एंटीसाइकोटिक्स वाली वीडियो देखना, जो कि ट्रीटमेंट ऑफ स्किज़ोफ्रेनिया पे डिटेल से बनाएगी, आपको फ़ायदा होगा। मुझे उम्मीद है कि आपको इन वीडियोस से फ़ायदा होगा, आपको ज़हनी रेजिलियंस मिलेगी। हमारे वीडियोस को लाइक, कमेंट और शेयर ज़रूर करना। अल्लाह ताला आपका हामी नासिर और शुक्रिया।